बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे बुजुर्गान मोहतरम, भाई, दोस्त, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, जो भी इस राह के मतलाशी हैं, सबको मेरा सलाम। हम कई दिनों से तौहीद को समझने के लिए बात कर रहे हैं। बताया था कि एक बिनाए इस्लाम होते हैं, एक ईमान के रुकन होते हैं। बिनाए इस्लाम छूट जाने से, जैसे नमाज है, नमाज छूट जाए तो बंदा गुनाहगार होता है, काफिर नहीं होता। रोज़ा छोड़ दे, गुनाहगार होता है, काफिर नहीं होता। अगर इस्तात के बावजूद हज नहीं करता तो गुनाहगार है, काफिर नहीं। लेकिन अगर ईमान में से, जैसे तौहीद है, रिसालत और क़यामत, इनमें से एक भी छूट जाए तो बंदे का ईमान ही नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है। क्योंकि हम कई दिनों से एक ही बात को बार बार पढ़ रहे हैं, अमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माही व सिफात ही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पे जैसे वो अपने नामों और सिफतों के साथ है। और साथ ये जो सूरत पढ़ी गई, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास, ये शिरक से पाक करती है। तौहीद और शिरक दोनों मतजाद चीज़ें हैं। पिछली दफ़ा किसी दोस्त ने बयान के बाद मेरे ये कहने पर कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, ये सवाल किया था। खुशी भी हुई मुझे कि किसी ने इतने गौर से सुना भी, कि किस चीज़ का अव्वल है, वो किस चीज़ का आखिर है, किस चीज़ का ज़ाहिर है और किस चीज़ का बातिन है। दीगर मैंने ये भी कहा था कि 4 नाम हैं, इनको उम्महातुल अस्मा कहते हैं, यानी कि नामों की माँ। इसी तरह 7 सिफतें ऐसी हैं जिन्हें उम्महातुल सफ़ात कहा जाता है, और वो ये हैं: इल्म, अरादा, कुदरत, ख़याल, समा, बसर, कलाम। ये तमाम अस्मा की माँ, ये 4 नाम और तमाम सफ़ात की माँ, ये 7 सिफतें हैं। तमाम सिफतों को जमा करें तो ये 7 सिफतें बनती हैं। अगर इन 7 की तफसील कह जाए तो बेशुमार सिफतें बनती हैं। मैंने कहा था, अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन, 4 उम्महातुल अस्मा है। इनकी तफसील की जाए तो अल्लाह ताला के बेशुमार नाम बनते हैं। सवाल करने वाला गलत सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि किसका अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन वगैरह, क्योंकि अव्वल और बाद का सवाल पैदा होता है। अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन होना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया कि तू ऐसा अव्वल है कि तुझसे पहले कोई शय नहीं, और तू ऐसा आखिर है कि तेरे बाद कोई शय नहीं। तू ऐसा ज़ाहिर है कि तेरे ऊपर और कोई शय नहीं,
تو ऐसा बातन है कि तेरे सिवा कोई शय नहीं। अव्वल तो है मगर ज़माने की कैसे पाक, आखिर तो है मगर ज़माने की कैसे पाक। यानी यूं समझना चाहिए कि अव्वल ऐसा अव्वल है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं समझी जा सकती जिससे वो अव्वल है, और आखिर ऐसा नहीं जिससे अव्वल कोई चीज़ समझी जा सके। वो ऐसा अव्वल है जिससे अव्वल कोई समझा जाए, वो खुद ही है। वो ऐसे ज़ाहिर है कि ज़ाहिर इसका गैर नहीं, और ऐसा बातन है कि कोई बातन इसका गैर नहीं। बातन से ज़ाहिर तक और ज़ाहिर से बातन तक ये समझा ही नहीं जा सकता कि ज़ाहिर या बातन कोई और है, बल्कि जो ज़ाहिर है वही बातन है, और जो बातन है वही ज़ाहिर है। अव्वल से आखिर तक और आखिर से अव्वल तक कोई गैर नहीं। जो अव्वल है वही आखिर है, और जो आखिर है वही अव्वल है। अगर ये समझ में आ जाए कि जो अव्वल है वही आखिर है, तो ज़ाते बारी ताला के साथ कोई शय नहीं थी। वो था इस वक्त भी वैसा ही है जैसा इस वक्त था, यानी इसमें कोई तगय्युर नहीं आया। जैसा वो अव्वल था वैसा ही आखिर है, और जैसा वो आखिर है वैसा ही वो अव्वल है। जैसा वो ज़ाहिर है वैसा ही बातन था, और जैसा वो बातन था वैसा ही ज़ाहिर है, यानी कोई गैरियत नहीं। इस मकाम पर मैं चाहता हूँ कि सवाल करने वाला अगर यहाँ है तो वो अच्छी तरह इस मज़मून को ज़हन नशीन करता जाए कि ज़ाते बारी ताला के जो अस्मा हैं इन्हें भी इसी तरह समझा गया है। बाज़ नाम वो हैं जो अव्वल और बातन हैं, और बाज़ नाम वो हैं जो ज़ाहिर हैं, और बाज़ नाम वो हैं जो आखिर हैं। जो नाम अव्वल और बातन हैं वो कौन से हैं? हर कारीगर जब किसी चीज़ को बनाता है तो पहले जहन में नक्श आता है। बढ़ाई ने पहले इस मेंबर का नक्शा जहन में तैयार किया, फिर लकड़ी का तैयार किया। वो जो बनाने वाले के जहन में पहले सूरत आई, इसको इल्मी सूरत कहते हैं। वो सूरत हमेशा इल्म में ही रहती। इस मस्जिद का नक्शा मेरे इल्म में भी है और यहाँ भी मौजूद है। वो इल्मी सूरत अगर मेरे जहन में ना हो तो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं अपने जहन में इल्मी सूरत की वजह से बयान कर सकता हूँ कि मस्जिद कैसी है, कितनी बड़ी है वगैरह। ज़ाते बारी ताला ने जब कायनात को बनाना चाहा तो तमाम कायनात का नक्शा ज़ाते बारी ताला के इल्म में आ गया। इस नक्शे को इल्मी सूरत कहते हैं। वो जो इल्मी सूरत है इसमें सब सूरतें हैं, हर चीज़ इसमें है। ये मस्जिद, आप और मैं, जो पैदा हो चुका है और जो पैदा होगा और जो हो रहा है, सब इल्म में मौजूद है। अल्लाह ताला जहानों से बेपरवाह है, क्योंकि अपने इल्म की वजह से जान जाता है, और जो कुछ भी इल्म में है वो अल्लाह ताला के अस्मा हैं, और वो तमाम अस्मा का ज़हूर इल्म में है। इन नामों को अव्वल और बातन कहा जाता है। इस एतबार से वो नाम अल्लाह ताला के अव्वल और बातन हैं। अल्लाह ताला के इल्म में सूरतें तो हैं, मगर इन सूरतों के फिर दो किस्में हैं जो अहले अल्लाह ने बयान की हैं। एक वो सूरतें जिनको मुमकिनात कहते हैं, और एक वो सूरतें जिनको मुमतनात कहते हैं। शेखुल अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि ज़ाते बारी ताला के ऐसे अस्मा भी हैं जिनको सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। जिन नामों ने ज़हूर नहीं किया, इनको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इनको कुरान पाक ने बयान फरमाया है। अल्लाह के नज़दीक ऐसे नाम भी हैं, ऐसे गैब की कुंजियाँ भी हैं जिनको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। लोगों ने इसको हुजूर के इल्म गैब की नफ़ी करार दिया, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि इन
اسماء کے لیے تو ظہور ہی نہیں، اس لیے ان کے لیے مظہر بھی کوئی نہیں۔ اس لیے ذات باری تعالیٰ کے وہ اسماء جو ظاہر نہیں ہوں گے ان کا کسی کو علم نہیں، مگر جن کا ظہور ضروری ہے ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونا ضروری ہے، اور آپ کو علم ضرور ہے، ورنہ رحمت للعالمین کیسے ہو سکتے تھے۔ جو صورتیں ظاہر ہو رہی ہیں ان کی ایک بتدریج ہے۔ جو اسم ظاہر کے تحت ہیں وہ چاند، ستارے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی جو کچھ بھی اس دنیا میں ظاہر ہوگا وہ اس میں ظاہر کے تحت ہے، اور جب تک وہ تمام اسما جو اس میں ظاہر کے تحت ہیں ظہور میں نہ آ جائیں قیامت نہیں آئے گی۔ جتنی قیامت کے دن صورتیں ظاہر ہوں گی وہ اس میں آخر کے تحت ہے۔ قل هو اللہ احد آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، وہ ایسا ایک ہے کہ نہ اول اس سے باہر ہے، نہ آخر اس سے باہر ہے، نہ باطن اس سے باہر ہے، اور نہ ظاہر اس سے باہر ہے۔ تو خدا کیا ہوا؟ اس میں ظاہر کا دائرہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں آخر کا دائرہ شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ خدا کی معرفت ہی نہیں جانے، وہ جو چاہیں کہیں، وہ تو خدا کو عقل جزوی کا ایک تصور خیال کرتے ہیں۔ ایک ظاہر ہے اور ایک مظہر ہے۔ مظہر کہتے ہیں ظہور کی جگہ کو، اور جو ظاہر ہوا اسے ظاہر کہتے ہیں۔ میں ایک برتن ہے، اس میں پانی ہے۔ برتن مظہر ہے، پانی ظاہر ہے۔ پانی اور برتن دو چیزیں ہیں۔ برتن نے پانی کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ظاہر بھی ہوں، ان اللہ علی کل شیء محیط بھی ہوں، اور ہر چیز پر محیط بھی ہوں۔ جہاں خدا ظاہر ہے اس کو گھیرنے والا بھی ہے۔ مظہر ظاہر کو گھیرنے والا ہی ہو سکتا ہے، مگر خدا ظاہر اور مظہر خود ہی ہے۔ جلوہ بھی خود ہی، جلوہ گاہ بھی خود ہی۔ جب ظاہر مظہر خود ہی ہے تو پھر ظاہر و مظہر میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ہی وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں مٹی سے ایک بندہ بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اپنی روح پھونک دوں۔ مٹی کا بت الگ بنایا، روح الگ پھونکی۔ اصل میں روح پھونکنے والا غیر نہیں، جہاں روح پھونکی گئی وہ بھی غیر نہیں۔ ظاہر اور مظہر وہی ہے۔ روح ایسی سما گئی جیسے پانی برہم میں سما گیا، اور پانی میں کوئی فرق یا تغیر نہ آیا۔ سیاہی حروف کی صورت میں سما گئی، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اگر اس کو ظاہر مانا جائے اور مظہر کو اور مانا جائے تو شرک لازم آئے گا، کیونکہ مظہر میں ظاہر کا محدود ہونا ضروری ہے۔ وہ ظاہر ایسا ہے کہ مظہر بھی خود ہی ہے، مظہر ایسا کہ خود بھی ظاہر ہے، باطن ایسا ہے کہ ظاہر بھی خود ہی ہے، اول ایسا ہے کہ آخر بھی خود ہی ہے۔ وہ کسی سے اول آخر نہیں بلکہ خود ہی اول آخر ہے۔ قل هو اللہ احد، واہو سے مراد وہ ذات جو ہستی سادہ ہے۔ اللہ سے مراد وہ چار ناموں سے بنے، اس کو احد کہتے ہیں۔ جب اس کو احد مان لیا تو کوئی عقل والا مجھے یہ بتلا دے کہ اول آخر ظاہر باطن ماننے کے بعد کوئی وجود اس کا غیر بھی مانا جائے، اگر ہے تو کہاں ہے؟ نہ اول میں جگہ ہے، نہ آخر میں جگہ ہے، نہ باطن میں جگہ ہے، نہ ظاہر میں جگہ ہے، تو پھر غیر کہاں ہے؟ میری منزل میں کیا نہیں آیا، ہاں مگر ما سوا نہیں آیا، وہ تو ہر رنگ میں نمایاں ہے، مجھ کو ہی دیکھنا نہیں آیا۔
जब वो सूरत में आया, देखने के मर्तबे में आया, तो ना देखा मगर बेसूरती की तलाश में रहा। मगर बेसूरती कैसे नज़र आ सकती है? क़यामत का दिन भी बगैर सूरत के नज़र नहीं आएगा। जिनको दर्शन इत है उनको दर्शन उत, जिनको दर्शन इत नहीं इनको इत न उत। गालिब कहते हैं, मेरी आंखों ने पंसाया किया मगर ये भी हल्के हैं तुम्हारे दाम के। यानी मेरी आंखें भी गैर ना थी, जहाँ तक मैं देखता हूँ दरमियान में कोई गैर नहीं। जब गैर की नफी कर दी तो फिर मैंने कहा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। अगर कोई आरफ है तो इसका सजदा गैर को हो ही नहीं सकता। जब ज़ाहिर वही है तो सजदा करने वाला और कराने वाला कोई गैर नहीं। एक मर्तबे में सजदा कर रहा है और एक मर्तबे में सजदा करवा रहा है। मेरे ख्याल में अगर अहदियत समझ में आ गई है, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन, जब इसके ही नाम हैं तो खुदा का कहना मान लिया तो फिर क्या बुरा किया। जो है इसको है मान लिया और जो नहीं इसको नहीं मान लिया। इंसाफ यही है। और जो कहे कि मैं हूँ हालांकि वो नहीं है, क्या वो सच्चा है? सच तो ये है कि मैं नहीं, वो है। ये झूठ है कि मैं हूँ, वो नहीं। हदीस कुदसी है कि जब इस मंजिल में मेरी तलाश करने वाला पहुँचता है तो इसका देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना सब मैं हो जाता हूँ। मैं इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। मैं इसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, वगैरह। इसका मायना ये हुआ कि तजल्ली गालिब हुई तो तमाम सफ़ात इसकी हो गई। तो फिर वो ज़ात किसकी हो गई? जिसकी सफ़ात ही इसकी ज़ात है। मैं तो नज़र ही कहीं नहीं आना। जुमला मशूक अस्त आशिक पर्दा, जिंदा मशूक अस्त आशिक मुर्दा। तमाम मशूक आशिक का पर्दा होते हैं, लिहाजा मशूक जिंदा और आशिक मुर्दा होता है। मैं सिर्फ पर्दा था जो उठ गया। दिल बरा फितना बजा बर बेदिला, जो मलाय माशूका शकार आशिका। तमाम दिलबर आशिक बे दिल लोगों के लिए फितना शिकारी की हैसियत रखते हैं। तमाम माशूक आशिकों का शिकार होते हैं, क्योंकि आशिक चाहता है कि वही रहे, मैं न रहूं। मगर जो ये कहे कि बंदा ज़मीन पर है, खुदा आसमान पर है, साजद ज़मीन पर है, मसजूद आसमान पर है, तो फिर रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्याल की लोह पर अजब तहरीर रकम है, जबकि आँख के पर्दे पर आँखें, अबरू और खद्दो खाल लिखे हुए हैं। ये जो नक्शो नगार हैं ये तो हरफ है, मगर जिस चेहरे को देखूं यही हरफ और नक्शो नगार में कहीं खूबसूरत है और कहीं बदसूरत है। हर हरफ अपने ठिकाने लगा हुआ है। अगर कोई आँख को चेहरे से अलग करके देखे तो इसमें कोई खूबी और खूबसूरती नहीं। दांतों को अलग करके देखो तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन तमाम को जमा करके देखो तो हसीनो जमील है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नक्शो नगार के हुस्नो कबी को देखने वाले, ये तो खद्दो खाल का इश्क है, मगर मैंने इनको आशिक नहीं। रूमी फरमाते हैं, मैं ना अदम का असीर हूँ ना मौजूदा में गिरा हूँ, क्योंकि मेरा माशूक अदम के बारे में बखूबी जानता है। बरादम हाशम
بر ادم بہاشم نہ بر موجود مست ذائقہ خود معشوق ادم دانی دراست رومی فرماتے ہیں بردم باشم نہ بر موجود مست ذائقہ خود معشوق عدم دفی تر است میں نہ عدم کا اسیر ہوں نہ موجودہ میں گرا ہوا ہوں کیونکہ میرا معشوق عدم کے بارے میں بخوبی جانتا ہے بلکہ جو خد و خال کی صورت میں آیا میں اس کا عاشق ہوں جب اس کا عاشق ہوا تو پھر خد و خال کسی بھی صورت میں آئے میں عاشق ہوں یہ خد و خال تو پردہ ہیں معلوم یہ ہوا کہ جب ظاہر کو مانا تو باطن میں بھی اس کو مانا یعنی جیسے وہ ہے ویسے مانا امنت باللہ کما ہوا بی اسمائہ و صفاتہ میں خدا پر ایمان لایا جیسے وہ اسماء و صفات کے ساتھ ہے وہ اول آخر ظاہر باطن ہے تو میں نے ایسے ہی مان لیا تو پھر جرم کیسے ہوا مگر جو کہے وہ باطن ہے مگر ظاہر نہیں اس کا ایمان کیسے مکمل ہوا جو اول آخر ظاہر باطن ہے وہ ہے اللہ مگر جو اللہ کا وظیفہ کرے اسے باطن جانے ظاہر نہ جانے تو اس کا وظیفہ کس کام کا جب تک اس کا ایمان کامل نہ ہو جب شان احدیت تمہارے سامنے متجلی ہو تو حق نہ گجن در زمین و آسمان در دل مومن نہ گجن ایوں آ حق زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا مگر مومن کے دل میں آسانی سے سما سکتا ہے ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہر طرف وہی ظاہر باطن اول آخر وہی ہے ہر مرتبے میں وہی ہے کوئی مرتبہ اس کا غیر نہیں پھر فرمایا اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے ترجمہ تو یوں کیا کہ وہ بے نیاز ہے مگر بے نیاز اس کا بے نیاز اور غنی ہونا مسلمہ امر ہے لیکن میرے دوستو عزیزو بے نیاز ہونا بھی اس کی ایک صفت ہے غنی ہونا بھی اس کی ایک صفت ہے غنا بھی اس کا مرتبہ ہے فقر بھی اس کا مرتبہ ہے وہ بے نیاز ہے مگر فقر بھی اس کے لیے ہے وہ غنا بھی اس کے لیے ہے فقر و غنا دونوں اس کے مرتبے ہیں جنہاں شیاں دا خواہاں ہویوں سب تیرے وچ آئیاں فقر غنا تیرے وچ وسدا وچے نور صفائیاں غنا کہتے ہیں مراتب وجوب کو جن کے لیے وجوب لازم آتا ہے وہ مرتبے جن کو غیر سے کوئی احتیاج نہیں مثلا حیات علم ارادہ قدرت سمع بصر کلام جو ذاتی صفات ہیں ان کو وجوب حاصل ہے ان میں ذاتی باری تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں اور کوئی حصول نہیں اور وصولی نہیں بلکہ ہر صفت اپنی ذات سے ہے اور حضوری ہے لیکن میرے دوستو ذات باری تعالیٰ کی وہ صفات بھی ہیں جو غیر کو چاہتی ہیں جیسے رازق ہے مرزوق کو چاہتا ہے رب کی صفت مربوب کو چاہتی ہے معلوم ہوا کہ رب ہے تو مربوب ہے رازق ہے تو مرزوق بھی ہے خالق ہے تو مخلوق بھی ہے جب صفت رازق غیر کو چاہتی ہے تو مرزوق کا پیدا ہونا ضروری تھا لیکن یہ کیسے مرزوق اور وہ کیسے رازق میری صفات بینائی سننا بولنا سب رزق ہیں جو مل رہے ہیں تو معلوم ہوا لئی سا کا مثل ہی شیئن وہول سمیع العلیم اس لیے کہ وہ جو دیکھتا ہے تو میں ہی دیکھتا ہوں راز کو مرزوق وہی ہے دونوں میں وہی ظاہر ہے جب میرے نزدیک غیر ہی کوئی نہیں تو کون گمراہ کرے گا کس کو گمراہ کرے گا حضرت سلمان توسوی کے پاس شیطان مجسم صورت میں آیا
اور کہا جو کہے میں نہیں ہوں میرا وہاں چارہ نہیں چلتا۔ قل هو اللہ احد میں ہماری نجات ہے۔ یہ فقر کا مرتبہ ہے کہ رازق مرزوق کو چاہتا ہے، اور یہ غنا کا مرتبہ ہے کہ اگر مرزوق نہ بھی ہو تو وہ رازق ہے۔ فقر دونوں جہاں میں سیاہ رو ہے، یعنی سیاہی پر اور کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ ہماری منزل لا الہ الا اللہ سے آگے ہے، کیونکہ میں تو غیر کی نفی کر چکا ہوں۔ باقی انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔